Good day, everyone. We are the Group 7 from BEd 1A. I am Kateya Janelle Curato. I am Kimberly Dingding. And I am Tyron Riddick Castillo Lumbab. And I am Angie Yamko. And we will demonstrate the different methods of teaching values education. Which are dramatization, Storytelling, Personal examples, role plays, group singing, and reflective process. Sudah mo mag-asa na tayo. Hello! Sir! Amang balasa na sunod. Gusto? Gusto natin buhat ng anak ron. Magkaso na ang tarabago niya. Muna na itabo. Sige. Pwede pa man ma-adjust na itong atong klase. Naman tayo activity ka rin na buhaton niya. Kaya mo man na itabo. So, excuse na sa ika. Nga, di mo sigong sugot nga ikaw rin ito sa nuuli. Okay. Kanang basing delikado diya, basing maunsa ka. So, o ba natin kasi yung mga classmates? Pag-amping na ditong tuyuhan, labing yung maunsa. Okay, good morning, class. Good morning, teacher. Today, I will read you a story and then after, magpapana ko of question regarding sa story and then you will answer, okay? Teacher. Have you ever seen a turtle going to the ocean? Yes, teacher. Today, we'll hear a story about a little turtle who is scared to go into the big ocean. So, ang little turtle, pinahadlok siya nga muadto sa big ocean. The little turtle is on the beach, ready to go to the ocean. But he's scared. The ocean is so big and dark. Why is he scared? Good. He's never been in the ocean before. It's a new and scary place for him. So wala pa siya nakaadto sa ocean before. So mo nang makadlok siya. The little turtle sees other turtles going into the ocean. They look brave and strong, but he still feels scared. So ang little turtle, kinakita siya og mga kauban nga wala nahadlok nga moadto sa ocean. Pero nahadlok gihapon siya nga moadto sa ocean. Unsa man yung maayong buhaton? Salag mo sa ikalimang naman. Mabot na siya sa dapat. Very good. He can try to be brave. Very good. He can remember why he needs to go to the ocean. So kinahanglan niya nga ma-remember kung anong moadto siya sa ocean. Anong kinahanglan mo siya moadto sa ocean? Right, dito man siya mabuhi. Dito siya mabuhi. The little turtle remembers that his mom told him the ocean is his home. It's where he belongs. He takes a deep breath and starts to walk towards the water. So nakahinumdum siya nga ang sulti sa iyong mama nga dito siya sa ocean nagtuyo. Mao na nawala iyang kahadlok. Ni-take siya o nihina siya and then niadto na siya sa ocean. The end. Okay, class, I will assess you about the story that you read, The Little Turtle. Teacher. So, karon mo sa mga inyong nasabtan about the story. Teacher, trust yourself. Sige mo natigin mo, trust yourself. Saling naging kasi mo kagalingon kay moram ginahimong ka ng best asset na nasa imuang kanang kuan na. Salig lang ka permi, then kuan pod. Wala po kayo na choice kundi mo agto ka sa kanang dagat kay mao mo ginahimong kanan. So, ano na. Salig lang kasi mo kagalingon maabot gyud ka adto. Thank you. Teacher, kay follow your parents lang good. Kay wala sila yung guidance sa inyong makakalaot sa inyo. Good. Okay, daghan sa dayit ka niya. Ano? Thank you. That's Good morning, class. Good morning, teacher. Remember something? Yes, teacher. Yes, teacher. Now? Chikading, chikading, naglupad-lupad. Chikading, chikading, naglupad-lupad. May tulog at chikading, ni patong sa sanga. Nilupad ang usa, duha na lang sila. Chikading, chikading, naglupad-lupad. Chikading, chikading, naglupad-lupad. May duha ka chikading, ni patong sa sanga. Nilupad ang isa,
Usana lang siya, chikading, nagtupad-tupad. Chikading, nagtupad-tupad. May isa ka chikading, ipatong sa sama. Linupad ang isa, luwana. Chikading, nagtupad-tupad. Chikading, nagtupad-tupad. Yay! Thank you, teacher! Since we are done checking your midterm examinations, let's record your score. Okay. Curato, Janelle, Katia, 16, sir. Dingding, Kimberly, 20, sir. Jamco, Angie, 19, sir. So, kumusta man? Sir, ayun, sir. Good. Kira na oy. Nga napod ko sa una, gagmay kayo yung score. Pero, kanawaw ka ro, naunsa na, teacher. Ang importante rin gidana no, kaya mabawi sa finals. Midterm pa man hinoon ni, bawi lang mo ha. Nga na lagi ko sa una man. Gagmay kayo yung score pag midterm, asa sa quizzes. Then, di bawi rin ako sa finals, hindi ko ginahan mahagbong. Hindi ko ginahan mahinmong, mabalik sila yung department. Nag-study ko pa maayo. Nga na rin na, maybe naramoy ka ng mga nabuhat na guwang. Tawag ka na din siya, ina. So, bawi lang no? And those are the different methods of teaching values education. I hope that you learned something from our group. Thank for you! watching.